ये ठीक कौन देखियो कौन हैं ଭିତରେ ସବୁ ମହାଦେବ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବା ମନ ଛାଡ଼ି ଯାଅ ମନ ନା मन भाई गला गाई अच्छा चल से खटा कुआड़ा गला मारी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण सखी माने एपटे बाट आर सेपटू गले फोन दे देखि कि ना जा आइथिल ना कबे जानला आइथिल ना जाली कर हां मु तुम मन खोज कोड गला री हेडी एपटा आजा गोटे फोटो उठे तमरो आड़े हाड़ी जान आसर नहीं हैं आड़े नहीं साड़े ओइला सु आड़ू के से फेरे हैं आ गो इठी गरुड़ फोटो रंगेलबा आड़े गरुड़ गरुड़ हरिया रंगेलबा ओ मैं गोटा उठे नहीं वर्षा हाउ बजगे एवढे दिले मु ए पुरो जांदिल त मु घर खोजी खोजी गला एटी आ जाओ रिकॉर्डिंग आ जाओ रिकॉर्डिंग आ जाओ सैला को मन छाड़ू सर चल चल सियाड़ बुलिक आइले हाँ आस हाँ यही तो ठाकुर से शुए उठे नी हाँ इंदिरा जाए बाट ना ना देखा उठा এটা রেকর্ডিং হচ্ছে রেকর্ডিং गेट मोहरे बाबा पाखा छिड़ा देखे बा ए भाई आसवा पैसा
ଚୈତନ ମାସ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ବେଳ ରହିଛି ନା କ'ଣ? ନା ନା ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ସେ ଉଲ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତି ମୁଣ୍ଡର छोटा वाला के मुंडा करके कोरा ना ना ये गोटे दू लेखा सका देखो कौन मन आनंद आते আমরা কোনকে দেখতে পেলে আর ওর থেকে ফটো উঠাতে যাই এইটি কালিয়া দেখি দিও ସବୁ ଖାଲି କାଳିଆ ଫଟୋ ଆଉ ସବୁ ଅବତାର ଅଲଗା ଅବତାର ଅଲଗା ବେଶ ସୁନା ବେଶ ସୁନା ବେଶ ସେ ସୁନା ବେଶ ଇଏ ହେଉଛି 12 ଅବତାର ହେଇଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ଅବତାର ଦଶ ଟଙ୍କା ଉଠିଗଲା ହଁ ହଁ ବେଶୀ ଉଠିଲା ବେଶୀ ନାହିଁ ବେଶୀ ଉଠିଲା ଅଟା ଭଲ ପଳେଇବା ପଳେଇବା ଲଗା କଟିଛି ଆସି ରଡ଼ି କରିବି ହଁ ଆଉ ଜାଗା ପାଖକୁ ଯାଇ ହେବନି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାରେ ଯାଉନି ରାସ୍ତାରେ ନଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ହବ ହଉ ଆଉ କ'ଣ ଯାଇ କାହିଁ ଯାଇ ହେବନି ଏ ମୁଁ ପେଲି ପେଲି ପଳେଇବି ପଡ଼ିବି ପଛେ ଯେଉଁଠି କତଡ଼ା ଯିବି ସକାଳ ଖରା ଯେଉଁ ହେଲାଣି 7:30 ଖରା ପ୍ରଭୁ ହେ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେବି ସଚି ହେଁ କ'ଣ କଲ ଚାଲିବା ବେଳ କହୁନି ମୁଁ ସବୁଠୁ ଏସି ଚାଲିନି ହଁ 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 चलो 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 रे भाई चलो 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 ସବୁ ପଳେଇଲି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗଲି ଫେନ୍ ତାର ଆଇଥିଲି ବେ ଜାଣିଲ ହଁ ଆଇଥିଲି ଏ ଭର୍ତ୍ତା ବି କୁଆଡ଼େ ଲବା କ'ଣ ଆଡ଼େ ଏ ଭର୍ତ୍ତା ଆଇଲ ମନେ 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 ଆସୁନ କ'ଣ